You are only the head. What is going wrong in the department, that only the health minister will know better than you. Though you are the head, we give you respect. It's not that we are not respecting you. But certain things are there where you should not interfere in, like videographing. Tomorrow, if I see the sitting arrangement of the visitors, it is broken. Whom should I complain? Maintenance? What work will they do? Do they take actions? There are robberies, daylight robberies going on there. Mobiles have been robbed from the ward in daylight. I have complained twice. Twice I have caught the thief. What action has been taken? Are your police comfortable over there? By the time I come down and go to the police outpost which is there, we are directed to Agasan. So the furr करून गेलो, चोर चोरून गेलो. I know. I have highlighted many issues of GMC. I have highlighted why should they stop if they are clean. They shouldn't be afraid. Now, videographing in a private hospital or of a private person, means in an intensive care unit or anywhere, it is okay. Forbidden acting. Certain areas, तुमचे कॅमेरा चलता, फाल्यां आमी कोर्टाक तर डॉक्टराचेर अगेन्स्ट एक कंप्लेंट करीत जाल्यार तेंची कॅमेरा चलता, फुटेज मेळटा ना, they can always destroy the evidence. So what evidence will I have for the court to show that really I am not fault, the doctor is at the fault, the sisters are at fault, or the servants are at fault? What is the evidence? I'm requesting Biswajit Rane, please delete this. We have the freedom of speech. We are living in a democratic country and no one can stop the media from highlighting such illegalities, malpractices and misbehaviors of the doctors. It is the fundamental right of the media and the videographer, and I don't want an FIR also on the videographer. एन्ना येवकार Thank you. अशेंच हांव हांगा आयिल्लें, बरें जालें तूं मेळ्ळें तें. GMCन हालींच जो इश्यू जालो ताज्या बद्दल तुका कितें सांगपाचें आसा? एक्चुअली म्हाका हाचे वयर उलोवंक दिसलेलें आनी आतां चायेकसान येता आसतना तूं मेवलें, म्हाका बरो सोयेक मेवलें, तुका धन्यवाद म्हणटा. म्हाका हो तुवें चान्स दिलो म्हूण उलोवपाक. तेन्ना हांव पयलीं स्वतेक सांगूंक सोदतां की जें विश्वजीत राणेन केलां न्हू तें एक ड्रामा न्हूय. लोकांक दिसता की तें एक ड्रामा म्हणून, पूण खऱ्यांनीच पळयल्यार हांव GMCन आसतना जायत्यो गुण्यो घडलेल्यो. तेणेन एक केलें कितें कोणाच्या रिक्वेस्टान की बाबा GMCन अशें घडटा म्हणून. आतां तेणेन मातशें ट्विस्ट घेतलो. ट्विस्ट म्हणजे तेणेन त्या डॉक्टराक ह्युमिलेट करूंक जायनासलें, पूण तेणेन तें फ्रस्ट्रेशन आपल्याचें भायर काडलें त्या डॉक्टराचेर, हें हांव म्हणूंक शकता. पूण हकिकत कितें आहा की जें मेडिकलान कितें जाता पेशंटा वांगडा तें मातशें लोकांनी न्हू एक दीस थिंगा एक वॉर्डांनी वयचें. वॉर्डान डॉक्टर रिलेटिव्सा कडेन कशें उलयता, स्टाफ कशें मेंटेन कोत्ता, जेन्ना एका स्ट्रेचरार व्हरोंक जाय, जेन्ना एका पेशंटाक एक्सरेक व्हरोंक जाय तेन्ना कितले डिफिकल्टीज येता, आनी कशें तेंचो टोन, डॉक्टरचो टोन आनी पेशंटाचो टोन आनी रिलेटिवाचो टोन, हें तिणी पळोवंक जाय. विश्वजीत राणेन एक टायम केलां तें बरें केलां, म्हाका दिसता एकदम बरें केलां. आनी म्हाका दिसता फकत तेणें इतलें चेंजीस करूंक जाय आसले की तेणेन तेका सेपरेट एका ऑफिसान वचोन तेजे सुपिरियर आहा तेका न्हू तेजे सुपिरियराक ताची कंप्लेंट दिवंक जाय आसली आनी तेका एक मेमो किंवा वॉर्निंग दिवंक जाय आसलें. आनी हेंच अशें हांव म्हणटा विश्वजिता कडेन मागता, जशें तेजे डिपार्टमेंट्स आहा, जावं TCP डिपार्टमेंट, जावं हेर दुसरे डिपार्टमेंट, अशीच बॉडी दिवची, कित्याक खूब इलिगॅलिटीज जाता. मजेच सांगता, हांव कितले ऑफिसांनी कोमनीदार लँड सेव करपाक भोंवता. आयज आमकां पुलीस प्रोटेक्शन जाय, आमकां कितें थिंगा वचपाक सर्वे करतलो जाल्यार आमकां कितले पेपर वर्क करचें पडटा. आनी फाल्यां तुमकां दिसतलें फुडें फाल्यां आमचें इन्स्पेक्शनाक पुलीस प्रोटेक्शनाक लागून आमी उरल्या, पूण हे आमी गव्हर्मेंटाक सपोर्ट कोत्ता.
गव्हर्मेंटाक आमी हेल्प करूंक सोदता पूण आमकां ही प्रोसिजर येदें व्हडलें करून दाखयता जाल्यार हितून गुन्यांवकारी कोण पब्लीक. पोत्तून पॉयंटार हांव येता जीएमसीचे फाटले वाटेन पळया गार्बेज ह्युमन डिस्पोजल थिंगा जाता, सिरिंजीस हिंगा थिंगा उडयलेले आसता, सारके मॅनेजमेंट ना, लिफ्ट चलोना, कॅमेरा सारके वर्क जायना, डायलोसीस पेशंटाक डायलोसीस जाल्या उपरांत तिंका न्हिदोंक सुवात ना, बेडा ना, तांचे कितें करता? तांकां कितें हेल्प देखून गव्हर्मेंट कांयच दिना. डायलोसीस पेशंटाक वडवडटा, चुचरे दिसता पळोवपाक. जेन्ना हांव थंय आसले थिंगा बिझनेस चल्लेले आसले, केअरटेकरांचे बिझनेस हें पळोवंक जाय विश्वजीत राणेन आनी डॉक्टरांनी हाचे नोंद घेवंक जाय. थिंगा बिझनेस जालेले आसा आनी तशेंच थिंगा वेपार विकता एक बाजार जाल्लो आसा आनी तेजे वयल्यान व्हिडियोय काडलेलो आसा. तेन्ना मागता ह्या डॉक्टरां कडेन जे CMO आहा जो डीन आहा, एक फावटी रावंड मारल्यार जायना, हॉस्पिटल सुदरना. पळय कितले लिकेज आहा, टॉयलेटाक घाणी पडल्या, टॉयलेटाक ब्रोकन कंडिशन्सान आहा, लिफ्ट सारके चलोना, जाल्यार हाचेरूय लक्ष दिवंक जाय आनी मेंटेनन्स डिपार्टमेंटाचेरूय बडी पडोंक जाय. जेन्ना हावजकीपींग करता तेंचेरूय बडी पडोंक जाय, कित्याक ते सारके क्लिनींग जायना, जोल्ले आसता. मटर्निटी वॉर्डान पळय बेडां सारकी ना, पिवपाचे उदकाचें कांय ना, गरम गरम उदक तिंका केन्ना जाय टायमींग आसता त्याच टायमार तुका मेवतलें, जाल्यार सुविधा कांयच ना जाल्यार ही हॉस्पिटल कित्याक बंद करा. आनी ते भायर जाचे तर जेवणाचें पळयत जाल्यार क्वॉलिटी इज व्हेरी लो. तेजे एग्जाची कंप्लेन येयले, तेजे फुडाचे कंप्लेन येयले आनी तरी आमी तेंकांच कॉन्ट्रॅक्ट दिता गोंयकारांक सोडून. मागता विश्वजीत राणेक हाचेरूय लक्ष दिवचें. काम तुवें बरें केलें, बडी बरी बसली आनी हाचेरूय तुवें इम्प्रुवमेंट करचें म्हूण हांव मागता. आतां 1-2 दीस पयलीं स्लॅपूय कोसळ्ळा. ओय मेंटेनन्स तुका सांगता कांयच ना थिंगा. आनी तूं पयशे न्हू केन्ना कितें जाय तें सांगोंक जायना, कित्याक मेंटेनन्स कोण करिना. तूं पयशे एक्सरे काडटा त्या लेनींग तर पयशे भायल्या वाटेन. ते स्लॅब आनी गटर कितें जालां हांव नको. MLAन देखून विरेश बोरकारान पळयलेले ते हायलायट केलेले, पूण हायलायट करून कांय फायदो ना, तेजे कांय दखलूच घेवंक ना कोणें. तशें सिवेज GMCचे भायल्यान तूं पयशे गार्बेज भरलेली आहा तेवूय काडिना जाल्यार GMC कोहली. क्लिनिनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलिनेस. हे क्लिनिनेस पयले करूंक जाय, हे सगळे टाकटीक करूंक जाय आनी मागीर सगळ्यांचेर बडी मारपाक जाय. बरें, आतां पयर जो व्हिडियो आवट जाला तेजे वयल्यान आतां रिपोर्टरांनी भितर व्हिडियोग्राफी करप ना किंवा फोटो काडप ना अशें तेंच्यांनी डिमांड दवरला आनी तो एक्सेप्टूय केला. जर भितर व्हिडियोग्राफी जाली ना जाल्यार प्रूफ कशें मेळटलें आनी भितर कितें जाता तें कळटलें कशें? मॅडम हांवें सगळे जे कमेंट्स मारलेले आसा की आय कंडेम दीस on the part of the doctor what they have mentioned on that clause, I do not agree at all, because I know I have highlighted many issues of GMC. I have highlighted why should they stop if they are clean. They shouldn't be afraid. Now videographing in a private hospital or of a private person means in an intensive care unit or anywhere, it is okay, forbidden I think certain areas. तुमचे कॅमेरा चलता, फाल्यां आमी कोर्टाक तर डॉक्टराचेर अगेन्स्ट एक कंप्लेन करीत जाल्यार तेंची कॅमेरा चलता, फुटेज मेळटा ना, दे कॅन ऑलवेज डिस्ट्रॉय द एविडन्स. सो वॉट एविडन्स वील आय हॅव फॉर द कोर्ट टू शो that really I am not fault, the doctor is at a fault, the sisters are at fault, or the servants are at fault? What is the evidence? I really I'm requesting Viswajit Rane, please delete this. We have the freedom of speech. We are living in a democratic country and no one can stop the media from highlighting such illegalities, malpractices and misbehaviors of the doctors. It is the fundamental right of the media and the videographer, and I don't want an FIR also on the videographer. हो डिमांड एक्सेप्ट केला हेणेन CMान,
सो तुम्ही म्हटले हेल्थ हेका विश्वजीत राणेन लक्ष घालचें म्हणून It बरें is his department, not the CM's department. CMC, you are only the head. What is going wrong in the department that only the health minister will know better than you. Though you are the head, we give you respect. It's not that we are not respecting you. But certain things are there where you should not interfere in, like videographing. Tomorrow, if I see the sitting arrangement of the visitors, it is broken. Whom should I complain? Maintenance? What work will they do? Do they take actions? There are robberies, daylight robberies going on there. Mobiles have been robbed from the ward in daylight. I have complained twice. Twice I have caught the thief. What action has been taken? Are your police comfortable over there? By the time I come down and go to the police outpost which is there, we are directed to Agasai. So the furr करून गेलो, चोर चोरून गेलो. Tomorrow even murders will take place. And the same thing I told when the agitation of the doctors were going on for the first time because of the murder of one doctor. And that is the time when I told that CC cameras everywhere, even in the wards, should be installed. बरें तुमकां कितें दिसता कोणाची चूक आशिल्ली म्हणजे जे रिपोर्टरान ते आपल्या रिलेटिवाक कोणान तरी कोणाक तरी इमर्जन्सीन व्हेले हांगा कॅज्युअल्टीन व्हेले ताजी चूक काय डॉक्टरान जे ताका ट्रीट करपाक नाका ना म्हटलें तेजी चूक. See, I will give you a mixed reaction about me, about what I feel. Suppose it was an emergency case, to give one injection the doctor will not give, the nurse can give. The doctor is not required. Okay. He should have directed him to the concerned doctor or to the concerned injection room. There is a special injection OPD room. He could have directed them there. That's all. And the journalist, I don't think what he did was right by saying that he was not to call the health minister and involve him in that. He could have very well requested on a humanity grounds to give that injection to him, or go to the injection room. He is not a big VIP. Okay, he could have gone there or in any ward and taken that injection. Sisters don't say no for injections. That one thing is there in GMC. बरें एक लास्ट क्वेश्चन विचारता. काल सीएमान प्रोटेस्ट चल्लेलो थंय भेट दिली आनी काल प्रोटेस्ट सोंपलो. सीएमान सांगला की जे तेंचे डिमांड्स आसतले ते आपूण फुलफील करतलो म्हणून. आतांच तुमी म्हटलें की एक डिमांड जो आसा तेंचो मिडियाक लागून तो तेंच्यांनी दवरचो न्ही म्हणून. सो कितें म्हणटा की बाकीचे डिमांड्स जे आसा ओके आनी एक डिमांड जो तुमी नाका म्हणटा तेजेर कितें म्हणटले? पयले सुवातेर आमी सगळ्यांनी चिंतूंक जाय, वी आर लिव्हिंग इन अ डेमोक्रेटीक कंट्री अँड वी नीड डेमोक्रेसी अँड मिडिया हॅज द फूल रायट टू हायलायट सच इश्यूज. नो वन कॅन टेक देअर रायट. नाव इफ CM wants to take that right from the media, this will set a very bad example to all the departments. That means तुम्ही करा आणि आम्ही बघू आणि आम्ही तुमची तमाशा पळोवप. तुम्ही कितले रॉंग करीत जाल्यार आमच्यान मिडियाक ते हायलायट करूंक जायना आनी आमी ते विटनेस म्हणून कोर्टाक व्हरोंक जायना. तर फाल्यां हांवें एक बायट आयकलेले एक एडवोकेटाची आनी एक जजाचे. तर जजान विचारले ते एडवोकेटाक हुंयच्या बुकाच्या लॉचेर बरयलेले आहा दॅट अ पर्सन कॅन नॉट टेक व्हिडिओग्राफींग. शो मी द क्लॉज. The advocate was blank. I don't think there is any constitution where it states, any rule that it states that you cannot take videography. Now when there is something serious in a hospital, certain places in the hospital, I would agree, but not this. You are setting a very bad example and you are killing the democracy of activists, of everybody, of all human beings. ओके देव बरें करूं.